Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you for asking. Before we begin our lesson today, please reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, is there anyone absent today? Alright. So everyone, today we are going to talk about two kind of words, a and an. A and an dapat diartikan sebagai sebuah, seorang, ataupun seekor. So for example, this is a book and this is an egg. A book, it means sebuah Buku. An egg, it means sebutir Telur. So, when do we use a and when do we use an? Now let's learn together the difference between using a and an. A and an. First, a. A is used with words that begin with consonant sounds. Consonant sounds. Next. Consonant sounds are sounds like, please read together everyone. B, C, D, F, G, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. That's great. Next, please. For example, in here, a bed, A bed. a cat, A cat. a dog, A dog. a fox, A fox. a gift, A gift. a horse, A horse. a jacket, A jacket. a kite. A kite. Okay, for example, a bed. The word bed start with consonant sound B. B. That's great. And another example, a cat. Cat start with consonant sound C. K. 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 Sounds. Okay, that's great. Next, please. Okay, an. An is used with words that begin with vowel sounds. Vowel sound, ada yang tahu nggak? Ada apa aja vowel sounds di sini? Next, please. A. I. U. E. O. A, E, I, O, U. U. Okay, that's great. Next, please. For example, please read together, everyone. An apple. An elephant. An ice cream. An owl. An umbrella. So we say an apple, but why we don't say a apple? Because Vokal. Huruf vokal. vowel sound. Yes. Great. Oke, begitu juga an 11 ya. Diawali dengan huruf vokal. Vowel sound. Oke, that's great. Jadi tahu ya perbedaannya itu apa? Itu untuk apa? Konsonan. Consonant Sound. sound. Kalau an Vowel vowel sound. sound. That's great. Nah, di sini juga ada contoh lain. Example itu unicorn. Walaupun diawali dengan huruf U, tapi memakai a unicorn. Jadi ikutnya ke konsonan because but sound like Y. Y itu ada di konsonan. Ini juga an hour. Okay, next please. Okay, it's time to practice. I will to buat 5 orang untuk maju. Next. Untuk mengecek pemahaman yang ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mau maju? Silakan. There is. Aku mau nomor 2. Aku mau nomor 2. I have. Yuk, next. Number 3. Number 5. Oke, tinggal nomor 3 nih, ada yang belum, ada yang mau maju nggak? Oke, boleh. Oke,
Mbak Ulfa, Miss mau tanya, kenapa menjawab di pertanyaan there is bla 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 zebra at the zoo? Kenapa jawabannya A? Because? Iya, karena itu diawali dengan Z. That's great. Begitu juga yang number 2, 3, 4, 5. Okay, next please. Okay, so let's review our lesson today. Kita belajar tentang and en. Itu dimulai dengan consonant sound, sedangkan en dimulai dengan vowel sound. Jadi not only read the letter first, but listen to the sound first. Okay, so Miss mau tanya ke Mbak Intan, kalau umbrella itu pakainya apa ya? Unmiss. That's great. Give applause. Mbak Zerlina, kalau book itu menggunakannya apa ya? Book. That's great. Okay, this all from me. Mohon maaf kalau apabila ada yang salah. Thank you for attention and don't forget to keep practice. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. Sebelum kita memulai, Bu Guru punya pertanyaan nih buat kalian. Kalian punya sesuatu kesukaan gak sih, kayak makanan kesukaan atau hobi mungkin? Punya. Ada nggak? Punya. Siapa coba? Apa aja hobinya? Apa aja kesukaannya? Kayak aku suka susu, aku suka kopi. Fried chicken. Oh, cikuro. Ya itu banyak banget ya di sini. Oke, sebelum kita mulai, Bu Guru akan menjelaskan tentang descriptive text, especially like and dislike. Oke, next. Nah, let's see about tujuan pelajaran. Yang pertama, ada memahami pengertian sederhana dari descriptive text. Kemarin sempat kita belajar tentang descriptive text kan, cuman kali ini especially in like or dislike. So, penggunaan ungkapan like dan dislike. Gimana sih cara gunain like atau dislike itu? Gimana sih cara membuat kalimat like or dislike? Terus mengidentifikasi yang menunjukkan kesukaan dan tidak kesukaan. Membuat kalimat sederhana tentang hal yang disukai maupun tidak disukai. Oke, next please. Oke, kita kembali lagi ke descriptive text ya teman-teman. Apa sih descriptive text itu? Descriptive text adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan orang, hewan maupun tempat. Tujuannya adalah agar pembaca bisa mengerti apa sih ciri-ciri atau karakteristik dari objek tersebut. Nah, so next. Nah, karena kita membahas tentang like or dislike, so like dan dislike digunakan untuk menyatakan kesukaan atau ketidaksukaan. Contoh di sini ada like. I like pizza, aku suka pizza. I like cats, aku suka kucing. So,
And last, I like swimming. Dari sini udah paham belum? Kegunaan like itu untuk apa? Yaitu untuk untuk kesukaan. Oke, next. Di sini ada don't like atau tidak menyukai. Ya, contoh, I didn't like coffee. Saya nggak suka kopi. I don't like snacks. Aku nggak suka ular. Siapa sih yang di sini yang suka ular ya? Mungkin jarang ya, teman-teman. Oh, kamu suka. Terus ada I don't like running. Aku nggak suka berlari. Mungkin di sini nggak terlalu passion di running ya. So next, ada pola kalimat. Jadi itu like or dislike ini mempunyai pola kalimat, yaitu ada like plus benda atau kegiatan. Contoh, I like chocolate. So and I like swimming. Yeah. Terus untuk yang menyatakan ketidaksukaan, contoh, I don't like vegetables. And also I don't like running. Di sini kita punya not, teman-teman. Seperti setelah like atau don't like itu menggunakan kata benda atau kata kerja yang menggunakan verb ing. Jadi bisa dilihat ya teman-teman. Ini I don't like chocolate and I don't like swimming. Nah, swim kan verb one. Terus karena di sini patternnya pakai verb ing, jadi swimming. Kayak contoh I like reading or I like cooking like this. So kalau nggak suka gimana, Miss? Kalau nggak suka berarti I don't like misal verb ing ya. Misal I don't like reading, I don't like cooking kayak gitu. Jadi kalau pakai verb itu pakai verb ing ya teman-teman. So next. Nah di sini Bu Guru punya contoh. Di sini gambarnya I like milk. Terus kalau nggak suka I don't like milk. Di sini kan pakai kata benda, jadi nggak perlu pakai verb ing. Terus I like pizza, I don't like pizza. Seperti itu ya, paham teman-teman? Oke, so next. Untuk latihan pertama kita menjawab yuk pertanyaan ini. Yang mau jawab angkat tangan, oke? Pertanyaan yang pertama siapa yang mau jawab? Oke, Alfa. Setelahnya Mbak Nadia ya. Oke, I like. Aduh. I like cookie. So, I don't like pizza. I don't like pizza. Good job. So, 3. My favorite food is? Want to answer? My Okay. favorite food is fried chicken. Okay, good job. So, favorite animal is? My favorite animal is cat. Cat. I like so. I like. Ini gimana pertanyaan ini? Kalau ketemu pertanyaan kayak gini gimana? I like. Nah, kita bisa pakai verb ing, kemudian pakai kata benda. Kayak misal, I like swimming because it is fun. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa aja di dalam satu kalimat itu ada dua kata ya, kayak kata kerja, verb ing, sama kata benda. Seperti itu ya, teman-teman. Oke nih. Oke, untuk latihan kedua. Next. Bu Guru minta kalian berpasang-pasangan ya. Terus nanti bertukar peran, kayak nanya, "Kamu suka apa sih?" "Aku suka ini." Terus kalau kamu suka apa? Nanti kalau udah maju ke depan ya. Oke? Oke. Oke. Ayo mulai sekarang, oke? Kamu suka apa nih? Pura-pura. Oh, you like? Oke, jadi kalian diskusi, kamu sukanya apa sih kayak gitu. Kalau kalian gimana nih? You like singing? Kamu suka apa? I like Suka kamu shopping. Oke, yuk. Aku suka tidur. Suka tidur, yes. That is good. So, kamu suka apa nih? Aku suka renang. Suka renang, oke. And you? Suka lari. Oh, suka lari, oke. Kalau di sini gimana nih? Bertiga ya, kalau sih saya. Oke. Kamu I like matcha. matcha, oh my god. Matcha. I like singing. What? Singing. Oh, singing, oke. So, I like reading book. reading book. Oke. Bu Guru pengen minta satu pasangan ya, maju ke depan boleh? Ayo, Isma boleh maju sebentar ya.
Oke, kalian bisa bertukar nih. What do you like kayak gitu yang kayak ibu contohin. Oke, thank you. Give a fokus. Wah, kayak seru banget ya kelas kali ini, cuman karena waktunya mepet, kita sudahi dulu ya pertemuannya. Kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you for asking. So before we start our lesson, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now let's check the attendance. Is anyone absent today? Okay, ada semua ya? Yes, Miss. Let's begin. Are you ready? Ready. Okay. Next, please look at this picture on the screen. What is happening? Ya, pernahkah kalian tersesat? Ya. Kalau kalian tersesat, apa yang kalian lakukan? Terus ada apa lagi? Ya, tanya jalan. Yes, exactly. Nah, ketika kita tersesat, kita bisa minta petunjuk arah. So, today we are going to learn asking and giving directions. Next kita lihat direction word. Di sini ada go straight. Please repeat after me. Go straight. Go straight. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. You turn. You turn. Next to. To. In front of. In front of. Behind. Behind. Between. Between. Opposite. Opposite. Or across from. Or across from. At the corner. At the corner. Nah, kalau kalian mau kemana-mana itu lihat direction word-nya ya. Oke, next. Let's look at the map. Next, let's look at the map. Di sini ada school, library, hospital, post office, police station, market, bank, and park. Nanti kalian akan diskusi menggunakan map ini praktik asking and giving directions. Sebelum itu, Miss akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Mau pilih sendiri atau Miss pilihin? Oke, berhitung saja ya. 1 sampai 2. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Oke, selanjutnya Miss akan bagikan LKPD-nya. Tugas kalian perhatikan map-nya, kemudian complete the dialog yang ada pada LKPD. Setelah itu practice the dialog. Praktiknya nanti kelompok 1 menjadi penanya arah dan kelompok 2 menjadi pemberi arah. Is that clear everyone? Yes, Miss. Okay, let's start. 1 ini 2 ya? Oh ini kelompok kan 1. Ini kelompok 1. Ya.
Oke, let me check this group. Ada kesulitan? Nggak ada, Miss. Oh yes. Oke, no problem. Coba lihat petanya. Where do you want to go? The bank. Oke, good. Dari sini, where should you go? Go straight or turn right? Go straight. Yes, exactly. And then? And then right. And then turn right. Good. Sekarang coba lengkapi dialognya ya. Oke, let me check this group. How is it going? Good, Miss. Good. Miss lihat jawabannya untuk bagian ini. Coba lihat. Posisi hospital dan police station, are they next to each other or across from each other? Across from. Yes, correct. So you can say the hospital is across from the police station. The hospital is across from the police station. Excellent. Thank you. Oke, sudah semua? Sekarang waktunya praktik. Yuk kelompok 1 tanya ke kelompok 2. 1 tanya ke kelompok 2. Yang oh ya. Yang ini. Excuse me, how can I get to the hospital? You can go straight and then turn right. It's across from the police station. Okay, thank you. You're welcome. Excellent. Good job everyone. Give applause for us. Okay, before we end our lesson today, let's do quick review. So, what we have learned today? Asking and giving direction. What expression we learned today? Go straight. Yes. Good. Next to across from. Yes, betul sekali. Very good everyone. Perlu diingat ya, kalau kita peribahasa ini nih, malu bertanya sesat di jalan. Nah, so kalau kalian tidak tahu arah, jangan malu bertanya. Ya. That's all. Thank you for your participation. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat banget. Aku, Naili. Kita udah nyala lampu, Miss. Bisa nyalakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. I'm good, thank you. So, before we start our material today, let's start with reciting basmalah together. So, pertama-tama misalkan cek kehadiran, apakah ada yang izin? Tidak ada lagi. Okay. Are you ready for today's lesson, everybody? Okay. Today we want to talk about comparison degree. Pernah dengar comparison degree belum nih sebelumnya, teman-teman? Belum. Okay. Next. So, now please look at the picture. There are 3 animals there. So, I have a question for you guys. Which one the biggest animal? Elephant. Yeah, that's great. The biggest animal in this picture is elephant. So, jadi ini tuh ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Next. So, we want to talk about the definition of the degrees of comparison. Jadi, degrees of comparison adalah salah satu aturan di dalam grammar bahasa Inggris yang berfungsi sebagai pembanding antar objek. Bentuknya bisa berupa adjektif atau kata sifat dan atau adverb atau kata keterangan. Jadi, degrees of comparison sendiri itu adalah perbandingan pembanding antar objek yang satu dengan objek lainnya dan biasanya menggunakan adjektif atau adverb. Next. So, next is types of comparison degree. Jadi di sini kita akan belajar 3 types of comparison degree, which is positive degree, comparative degree, and superlative degree. Next. So, sekarang kita akan bahas positive degree. Miss mau bacain ini aja, apa namanya, pengertiannya aja. Mbak Zara. Oke. Pada positive degree, kedua hal yang membandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Oleh karena itu digunakan apa itu as adjective or adverb as Iya. Oke. Example-nya tolong baca bareng-bareng ya setelah Miss. Raya is as beautiful as Saki. Raya is as beautiful Saki. So, jadi positive degree itu adalah membandingkan antara level yang sama. Jadi di sini contohnya adalah Raya itu sama cantiknya dengan Saki. Jadi itu sama-sama cantik gitu. Jadi positive degree itu membandingkan 2 hal yang sama. Seperti itu. Next. Next ada comparative degree. Mau Mbak Solehan tolong bacain pengertiannya. Pada comparative degree, salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya. Oleh karena itu digunakan adjektif atau adverb plus er atau more plus adjektif atau So, for the example, please repeat after me. His drawing is better than mine. Jadi, comparative degree itu membandingkan memiliki sifat yang lebih dari yang lainnya. Seperti contoh, gambarnya itu lebih bagus dari gambarku. Jadi kan lebih bagus nih, his drawing itu lebih bagus dari punyaku. Jadi itu adalah pengertian dari comparative degree. And last we wanna talk about superlative degree. Jadi pada superlative degree ini ada yang dibicarakan itu memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Seperti contoh di sini ada you are the prettiest girl in school. Jadi artinya itu kamu itu adalah perempuan yang paling cantik di sekolah ini. Jadi superlative degree itu menjelaskan tentang sifat yang paling di antara yang lainnya. Next. So, let's practice. Jadi, Miss di sini ada contoh comparative degree.
Jadi setelah ini Miss akan memberi kalian assignment. Jadi nanti Miss akan memberikan like ini card. Terus di sini itu ada 2 pictures and 1 adjective. Jadi contohnya seperti ini. Jadi dan menggunakan pola yang sama seperti ini. Jadi di sini ada watermelon and apple. Jadi watermelon sebagai subjek yang pertama, to be menggunakan to be, terus bigger itu adalah adjective plus er, dan subjek kedua adalah apple. Jadi kalau dibentuk dalam pola kalimat itu watermelon is bigger than apple. You got it? Got it. Oke, jadi Miss akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi kayak gini aja ya. Sebelah sini sama sebelah sini aja gitu. Iya, boleh. Dua kelompok aja. Jadi itu diurutkan yang benar dulu seperti ini. Kalian dapat adjektif apa, terus nanti gambarnya itu disesuaikan dengan adjektif yang kalian dapatkan. Kan ini faster, ya. Ini kan faster ini dapatkan artinya. Tadi kayak gini, terus baru ini kayak gini. Oh iya ya. Oke. Oke. Sekarang Miss mau kalian perwakilan kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan ini yang kalian dapat dan buat pola seperti ini. Aku mau duluan, Miss. Ya, sok. Mana yang Ini. Ya, thank you, Miss. Oke. Oke. Di sini kan ada siput sama kuda ya. Jadi kuda faster than siput. Jadi kuda lebih cepat daripada siput. That's it. Sekarang coba kelompok sini maju satu orang untuk mempresentasikan. Aduh, menggaris, jadi ini menggarisnya lebih panjang. This rules more longer. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Good morning. I'm fine. Thank you. And you? I'm well, thank you for the question. Okay, before I start the material, let's say Basmalah together. Okay, today I will explain about expression ask and say the price. Okay, before I start, when you bought something in the canteen, buy snack or something, what do you say about the price? What do you say? Ask for the price. Harganya berapa? Yes, in English. How much is this? That's great. Okay, next, please. Next.
Oke, jadi expression X and say the price dalam bahasa Inggris itu menanyakan sebuah harga yang disebut dengan expression to X and the price. Jenis ungkapan ini ditandai dengan kata how dan much yang berarti berapa harganya gitu. Seperti contoh, how much is this bag, berapa berapa tas ini, and how much are they, berapa harga-harga barang ini, and the last, how much does the pencil cost. Jadi misal kalian mau menanyakan sebuah harga, pastikan diawali dengan kata how much yang artinya berapa. I'm sorry. Okay, next slide. For example, conversation, excuse me, how much is this bag? And shopkeeper, it is 25,000 rupiah. And anyone want to say this conversation? Dina and shopkeeper? Aku mau. Okay, there you go. Semuanya. Just Dina and shopkeeper. Dina, excuse me, how much is this bag? Shopkeeper, It is 25,000 rupiah. 25,000 rupiah. Oh, Dina, I see. How much are this book? Shopkeeper, they are 50,000 rupiah. Yeah, that's great. Give applause. Okay, guys. Everyone. I have a game. The name is Price Match Days. Jadi kalian nanti dibagi menjadi 3 kelompok dan mematchingkan harga barang dan price-nya. Menurut kalian cocok yang mana sih? So let's make group, just 3 group, 1 group, 2 group, and 3 group. Okay, anyone? Can you hear me? Okay. Nanti ini bertiga ya. And the last, mencocokkan harga yang mana sih yang menurut kalian cocok gitu. Oke, nggak apa-apa, maju sekalian nggak apa-apa. Okay. Oke, di sini ada tas. Ya. Harganya paling make sense tuh 150. In English? Di English 150,000 rupiah. Oke. And yes. Ini ada storybook. Harganya berapa tadi? 25,000. 25,000. Terus ada pensil, ada 500 rupiah only. Yes. Thank you. And next group. Next group. Mau maju gak? I'm sorry, I forget. There you go. Pencil, the price is 5,000 rupiah. Bag is 150,000 rupiah. And the next, last book is 75,000 rupiah. Give applause. And the last group. Okay, the bag is 150,000 rupiah. Yeah. And then the love story book is 25,000. 25,000 rupiah. And then the pencil Yes. is 5,000 rupiah. Okay. Give applause for Elin. So, jadi misalkan ya kalian mau menanyakan sebuah harga, diusahakan kalian menanyakan dengan kata how much, yang artinya itu berapa. And misal kamu mau menjawab sebuah harga, kamu bisa menjawab dengan it is bla bla bla, itu harganya. Misal kamu mata uangnya itu terserah mau rupiah, mau dolar atau pounds, itu terserah kalian ya.
Okay, I think that's all from me. Thank you very much. Don't forget to practice at your home. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Enggak, boleh. Sini. Jangan, sini aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm good, thank you. And you? Okay, I'm fine, thank you. So, let's open our class today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready to learn together? Okay, good. I'm happy to hear that. So, today we will learn about the asking for permission. But before we start, I have a question for you. Next, please. Yeah. Have you ever been studying in the classroom, but you want to go to the toilet? Have you ever, everyone? Yes. Pastinya ya. And then, what would you do? Just go or ask permission first? Ask permission. Okay, good. And what would you say? How can you say if you want to go to the toilet? Excuse me, miss, I want to go to bedroom. Okay, good. Let's learn together. Next. Oh, next. Okay. And what is the asking for question? I'm sorry. So after learning this topic, you can identify expression of asking for permission, and then choose the appropriate expression and response, and practice a simple dialogue confidently. So now, what is the asking for permission? Who knows? Ada yang tahu? Meminta izin. Okay, good. So, next. Asking for permission is an expression used to ask permission to someone
sesuatu. For example, can I borrow your pencil? Ya, bisakah, bolehkah aku meminjam pensilmu? Nah, ya, next. Oke, there are 3 expression of asking permission. Jadi ada 3 ungkapan nih yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada can I, may I, could I. Nah, 3-tiganya ini sama-sama ungkapan untuk kalian meminta izin. Oke, for example, repeat after me ya. Oke, can I play with you? Can I play with you? May I ask question? May I ask question? Could I open the window? Could I open the window? Okay, good. Until now, any question? Do you understand? Yes, ini di sini kita mempelajari cara jawabnya juga. Ya, nanti ada juga. Okay, good question. Thank you. So before next, we have a exercise. Ya, kita kerjakan bareng-bareng ya. Okay. You want to borrow your friend's pencil. What would you say? A. Give me your pencil. B. Can I borrow your pencil? C. Where is your pencil? Kira-kira apa yang benar? B. Okay, good job. Benar. Okay. Next. Ada yang mau bacain? Me, Oke, silakan, Sofi. you want to open the window? What would you say? Dibaca dulu. A. Open the window. B. Could I open the window? C. The window is open. Okay, what is correct? B. Okay, good. Give applause. Thank you. Next. Okay, siapa lagi yang mau? Last one. Okay, please. You want to go to the toilet. What would you say? A. May I go to the toilet? B. Go to the toilet. C. I am toilet. Okay, the correct one is? A. May I go to the Okay, toilet? good. Great. Thank you. So now we know that how to use ask permission, and then how do we respond? Kira-kira responnya gimana sih? Next. Okay, there are 2 responses. Yang pertama ada giving permission atau memberikan izin, and then refusing permission. So if you want to give permission, mengizinkan, you can say yes you can, sure, of course, ya. And then if you refusing permission, kayak nggak mengizinkan, you can say sorry you can't, and I'm afraid you can't. For example, misal can I borrow your eraser too? Bolehkah aku meminjam penghapus? Sorry, you can't, I need it. Maaf, gak bisa, aku butuh, kayak gitu. Nah, itu contoh refusing permission. Okay, next. Okay, let's practice ya, Miss. I will give you 1 minute to prepare. And then, I will choose 2 person to come forward and then read and translate
exciting Alhamdulillah together? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now let me check your attendance. Solehan? Ke belakang nih. Ines? Nadia? Sofi? Oke, Salwa Zahra? Nur Isma? Intan? Alfa? Minur? Okay, looks like everyone is here. Now before we start our lesson, I have one question. What do you think about public figures? Ya, apa? Oh iya, pastinya kita berpikir tentang orang yang terkenal atau artis papan atas seperti itu ya teman-teman. Now, please next. Jadi Miss punya tebak-tebakan di sini. Silakan kalian menebak. Who is person in the first picture? Taylor Swift. Okay, second picture? Ronaldo. Okay, and then the last picture? Okay, good. I have one question. Is every famous person an inspiring person? Yes. Apakah semua orang yang terkenal adalah orang yang menginspirasi kalian? Yes. Ya, ada yang enggak juga kan. Jadi tidak semua itu pasti sama. And then next please. Oke, sekarang kita mempelajari tentang public figures. A public figure is a person who is well known by many people because of their profession, achievement, activities, or contribution. Jadi public figures adalah orang yang dikenal oleh banyak orang karena profesinya, pendidikannya, aktivitasnya, atau kontribusinya terhadap semua orang. Dan di sini saya punya contoh, itu ada aktor, penyanyi, atlet, dan lain-lain. And then next is inspiring person. An inspiring person is someone who motivates or encourage others through. Jadi inspiring person itu seseorang yang memotivasi kita atau mendorong kita. Jadi itu karena yang pertama ada achievement-nya. Itu things they have successfully accomplished. And then yang kedua itu ada quality-nya, yang ketiga ada experience-nya, dan yang terakhir ada contribution-nya. Oke, next. What can we find? Jadi ketika kita membaca tentang public figure, kita akan mengidentifikasi tentang yang pertama ada identity includes name, nationality, and profession. And then the second is achievement. It's awards, accomplishment, and then education. And then
The third one is qualities about hardworking, talented, creative, and determined. And then the last one is contribution, is their work or positive impact on others. And then Miss have LKPD buat kalian. Jadi silakan kalian membuat kelompok 3 kelompok ya. Ayo udah boleh 2 kelompok aja ya, sebelah sini sama sebelah situ, oke? Kalian bisa mengerjakan 2 menit. Kalau udah dikumpulin aja, Miss. Iya, kalau sudah dikumpulkan saja, silahkan dikerjakan. Ada yang kesusahan? Kalau ada yang susah, silahkan bertanya. Yes, good. Where did ini? Oh, what is she knows all? Ada yang susah nggak? Bisa semua ya? Kualitas itu apa, Miss? Miss juga lulusan Oxford nggak? Iya, saya juga lulusan Oxford. Secure deh. Sudah? Sudah selesai atau belum? Sudah? Belum. Sudah atau belum? Sudah ya, terima kasih. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Oke, jawaban kalian sangat memuaskan ya. Berarti semua sudah paham tentang public figure and inspiring person. Okay, now I have summary. Remember, a public figure is someone known by many people. And then, an inspiring person can motivate others through their achievement, qualities, experience, and contribution. We can learn positive values from their stories and experience. Okay, that's all for me. Thank you for your participation today. Let's end our class today by reciting Hamdalah together. Thank you. See you in the next meeting.
kita tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada membedakan positif dan negatif imperatif. Terus yang kedua mencocokkan gambar, dan yang terakhir itu menyusun satu kalimat. Nah, sekarang ini ada imperative sentence. Imperative sentence in English is a sentence used to give a command, instruction, request, advice, or prohibition. Mudahnya itu kayak kalimat perintah gitu ya. Nah, imperative sentence itu memiliki ciri khas sendiri, yaitu kalimatnya tidak menggunakan subjek you. Kenapa? Karena subjek you itu nah, jadi nggak usah ditempelin lagi gitu ya. Dan kata kerjanya atau verb langsung diletakkan di awal kalimat. Next. Imperative sentence memiliki 2 pola kalimat. Yang pertama ada positif imperatif. Yang kedua ada Negatif imperatif. Nah, positif imperatif polanya itu ada verb plus object or complement. Contohnya ada Open the door, close your book, write your name. Nah, kalau negatif imperatif polanya itu diawali dengan kata dan Don't plus verb plus object. Contohnya don't run, don't open the door, don't be noisy. Nah, perbedaannya udah tahu belum? Ya, tahu. Jadi perbedaannya apa? Bedanya kalau yang negatif itu ditambahin don. Ya, gambarnya gitu ya teman-teman. Next. Nah, sekarang look at the picture. Lah emang nyala? Ini ada 2 contoh ya teman-teman. Yang pertama itu contoh apa? Imperatif. Yang apa gitu? Yang ada objeknya. Enggak, maksudnya berarti imperatif positif gitu maksudnya. Nah, yang di atas itu imperatif positif, yang di bawah negatif. Kenapa? Karena yang di atas itu kalimat open the door itu kalimat yang memberikan perintah untuk melakukan suatu tindakan gitu ya. Tadi polanya apa? Verb plus object complement. Nah, yang di bawah tadi imperatif negatif. Nah, kenapa? Karena kalimat don't itu diawali dengan kata don't, dan kalimat ini menunjukkan kata larangan. Jadi itu dinamakan kalimat imperatif negatif. Gitu ya, teman-teman. Tadi polanya apa? Don't Plus verb plus object. Next. Oh, sebelum kita next, Miss memiliki assignment buat teman-teman kerjain ya. Tiga kelompok. Dua aja. Tidak. Sinawasun. Iya, itu kalian bisa membuat garis-garis itu ya teman-teman. Next slide. Apakah ada kesulitan teman-teman? Masa nggak bawa pulpen sekolah? Ya udah. Ada Oke, sudah bisa semua ya teman-teman sepertinya. Sudah, Miss. Udah nggak apa-apa. Sudah, Miss. Sudah? Iya, udah. Ini kenapa kosong ya? Itu udah ada tulisannya, Miss. Mungkin yang bisa dilihat orang-orang tertentu. Sudah teman-teman? Sudah. Oke. Sudah.
Itu beberapa vocabulary teman-teman. Digunakan di kelas. Next, kesimpulan. Tadi kita belajar tentang imperatif. Imperatif sendiri itu apa? Kalimat perintah. Ya, kalimat perintah dan memiliki dua pola, yaitu positif dan negatif. Dan pola positif ada pola apa? Dan pola negatif memiliki pola Oke, terima kasih. Sepertinya pembelajaran kali ini sudah cukup ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kopres bisa nggak? Aduh, please. Ih, ulang ki ke WA. WA. Download. Gimana? Ini ada gantian apa? Oh iya, ganti apa ya? Aduh. Boleh siapa? Ines, ayo kamu dulu. Aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Okay,
in the library. Oke, and the last is interrogative. Jadi itu kita menanyakan gitu ya. Jadi mas, diawali dengan mas, subjek dan perempuan, lalu interrogation. Jadi apa tadi masnya di Awal. Ya, repeat after me. Must we finish Must we finish this task today? this task today? Oke, next. Jadi sekarang kita amati gambar ini. Kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman? Larangan, lalu lintas. Ya. Contohnya gimana? Kalau ini larangan atau perintah? Larangan. Can you give me example from? Jangan parkir. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Parkir. You must not. Parkir. Ya. Kalau yang ini? Traffic light. Ya. Contohnya apa? Itu maksudnya larangan atau perintah? Perintah, ya. You must follow the traffic light. Iya, betul sekali. Lalu selanjutnya ini larangan atau perintah? Perintah. Ayo, larangan atau perintah? Ini adalah larangan. Ini biasanya apa? Kalau ada tanda kayak gini tuh biasanya apa? Nggak boleh masuk. Ya, nggak boleh masuk. Can you give me one example from this? You must not pass here. Ya. Kalau yang ini apa? Yang terakhir perintah. Perintahnya disuruh ngapain itu? Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan Pak Sopir. Jadi di sini ada larangan, perintah, larangan, perintah. Ya. Oke, jadi kita belajar ya. Siapa yang mau jawab nomor 1? Aku. Apa? Ayo, Zahra. You must wear a helmet when riding a motorcycle. Ya, good. Masih ada lagi yang mau tanya? Ya, Eli dulu ya, nanti kamu. Ayo, Eli dibagi. Must not make noise in the library. Iya, betul sekali. Dilarang berisik di perpustakaan. Iya, betul sekali. Tadi siapa ya? Ya, Sofi. Ayo, Sofi apa? We our book to class. Iya, betul sekali. Nomor 4, ada lagi nggak? Aku deh lagi. Iya, Zahra lagi. You must not smoke in this area. Ya, nomor 5 bareng ya. Nomor 5 bareng. Ya, bareng-bareng. Student must study for the exam. Iya, betul sekali. Next. Oke, jadi di sini kan ada 3 gambar. Teman-teman buat satu larangan atau perintah dari salah satu gambar di sini. Jadi teman-teman bebas milih mau bikin larangan atau perintah di sekolah atau di jalan atau di perpus. Oke, paham? Oke nih. Oke, Miss. Ya. Oke nih. Ini langsung jawab boleh Miss? Ya boleh. Yang mau yang beralih. Iya boleh. Ayo Zahra. You must not eat at the library. Iya betul sekali. Siapa lagi yang mau? Miss, Ayo silakan. mau yang warna merah, Miss. Apa itu warna merah? Sekolah. Ya. Ya. You must go to school at 7 o'clock. Iya betul sekali. Ada lagi nggak? I will choose you. Solehan. You must carefully in the road. Iya betul sekali. Sofi. Apa Sofi? Terserah yang mana. Don't be noise in the library. Mas ya. You not must Mas Pak. you must not be noise in the library. Oke. Yeay. Jadi tadi apa? Mas dan Mas Not itu teman-teman? Mas dan Mas? Harus. Kalau Mas Not? Tidak Ya, harus. maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Biar kita tertib. Tertib. Dimanapun kita berada ya. Oke. I think enough from me. And the last. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Good morning. I'm good. Thank you, and you? I'm good too. I'm glad to hear that. So, before we start, I have a song and maybe you can, clap your hands, right? Yeah. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Thank you guys. So before we start, it's better to pray first. So let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. So what we gonna learn today, guys? Yeah, that's right. Good. We will learn about a song, especially exploring rhythm, repetition, and expression. Before we start, I have a question for you. Ellen, do you like listening to song? Yes, miss. Zara, what's your favorite song? My favorite song is A Will of the Same by Just Word. Oh, I don't know, see, but maybe it's alright. Yeah. Okay, that's good. Thank you. Yeah. And everyone, how about you? Do you like listening to song? Yes. That's right. That's good. To start our learning. So, yeah. When you listen to a song, do you just listen to the word, or do you also notice the rhythm, repetition, and and expression? Yes, Yes. of course. Okay, but if you say yes, so we will about this again. Okay. So what is a song, guys? Menurut kalian pakai bahasa kamu sendiri deh. Misalnya Mbak Sofi, lagu itu apa sih, Mbak? Lagu itu kayak buat kita jadi happy, buat kita jadi bagus saat dengerin. Betul. Berarti kalau misalnya kita dengerin lagu yang happy, pasti kita juga ikut happy kan? Kebawa happy. Okay, that's right. Jadi lagu itu adalah kata-kata yang mempunyai irama. Nah, singkatnya kayak gitu. Nah, terus di lagu itu kita bisa mengekspresikan feeling, perasaan, pesan, atau bahkan cuma menghibur pendengar. Nah, yang tadi saya bilang, mengekspresikan itu kita bisa tahu melalui rhythm, repetition, and expression. But apa sih mereka itu? Oke. Kita bakal belajar tentang ini. Jadi sederhananya itu kalau rhythm irama atau pola ketukan, like this. Can you repeat after me? Yes. 1, 2, 3. Nah, that's right. That's Terbuka banget nih. Dan kalau repetition, ingat gak tadi di waktu kita awal nyanyi itu ada kalimat apa yang terhilang? Clap your hands. Nah, betul itu juga. Terus If you happy. that's right. Okay, it's okay you not hafal, but you understand what I'm saying. Okay, that's right. That's good.
I know. Observe this song. So please get attention because I will tanya kalian one by one. Okay? Everyone silent. Nah, dari lagu ini coba ritmenya itu kayak gimana? Mbak Minder. Coba pakai ketukan. Coba saya ini nanti kamu bandingin ya, kamu bandingin sama audio dulu ya. Kalau di bagian repetitionnya Apa tuh? Mau. Happy. poinnya apa aja yang kita dapetin, kita belajar apa aja? Dapat terus. Tentang relation and also expression. Yeay. Good job, Patsy. Good job. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm good, thank you. So, guys, before we start our class today, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Is everyone present today? Yes. Oh, okay. Alhamdulillah, everyone is here. Okay, guys. Today we will learn about family. Okay. Can you look the picture? Please look at the picture. They are happy family, right? Yes. And then who is in your family? Di keluarga kalian ada apa aja? Ayah, ibu, adik, sama kakak. So, how to say ayah in English? Father. And then how to say ibu in English? Mother. Okay, good job. Jadi kita akan belajar family gitu. Next. Loh, kenapa sih kita belajar tentang family dalam bahasa Inggris? Karena motivasinya kita itu agar apa? Karena kan topik keluarga ini seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat apa? Saat kita ingin memperkenalkan keluarga kita. Loh, tujuan belajarnya apa sih? Tujuannya agar apa? Agar kita mampu mengidentifikasikan, menyebutkan, dan menggunakan kosakata anggota keluarga dalam bahasa Inggris dengan benar. Oke.
Kemudian harapannya setelah kita semua belajar tentang ini, kalian mampu mencapai kompetisi dasarnya, yaitu mampu mengenali, memahami, menggunakan kosakata tentang keluarga dalam bahasa Inggris juga. Nah, terus juga kan ada lingkup dan teknik penilaian nih. Jadi Miss dalam pertemuan kali ini, Miss akan nilai kalian melalui 3 aspek. Yang pertama sikap, dihitung dari keaktifan kalian. Terus juga ada kognitif, itu dinilai dari kalian menjawab soal bareng-bareng nanti. Terus juga yang terakhir itu ada keterampilan. Jadi nanti kita Miss nilai itu dari bagaimana kalian mengucapkan pronunciation-nya. Oke. Next please. Nah, untuk acuan kegiatannya itu kita ada 3 kegiatan ya, teman-teman semua, adik-adik. Yang pertama itu kita akan belajar dulu materi, setelah materi tentu kita akan nyanyi bersama. Dan yang terakhir juga kita akan menjawab pelatihan soal bareng-bareng sekaligus nanti akan Miss berikan PR. Oke, sudah siap? Are you ready for my class? Oke, if you ready for my class, please say yes, I'm ready. Oke? 1, 2, 3, are you ready for my class? Yes, I'm ready. Okay, now look at the screen. I will say the vocabulary and then you repeat after me. Paham? Nanti Miss akan bilang vocabnya, nanti kalian ikutin apa yang Miss katakan. Oke. Father, ayah. Mother, ibu. Son, anak laki-laki. Daughter, anak perempuan. Uncle, paman. Aunts, bibi. Cousin. Sepupu. Grandchild. Cucu. Brother. Saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan. Grandfather, kakek. Grandmother, nenek. Oke, coba Miss mau minta yang pojok sana, Minur. How to say sepupu in English? Cousin? Ya, kurang tepat dikit ya. Yang bener cousin. Repeat after me, cousin. Okay, good job. Next, let's sing a song. I will give you an example and then you repeat after me. Jadi Miss akan nyanyi dulu, nanti baru setelahnya kita nyanyi bareng-bareng. Oke ya, dengerin baik-baik ya. Nanti kalau ada yang nggak bunyi, nanti bunyi sendiri. Oke, mulai ya. Father artinya ayah, mother artinya ibu, son anak laki-laki, daughter anak perempuan, uncle artinya paman, aunts artinya bibi, cousin itu sepupu, grandchild artinya cucu. Udah ya? Bareng-bareng 1, 2, 3. Father artinya ayah, mother artinya ibu, son anak laki-laki, daughter anak perempuan, uncle artinya paman, aunts artinya bibi, cousin itu sepupu, grandchild artinya cucu. Yeay! Good job for all. Oke, sekarang waktunya kita latihan soal. Oke, siap nggak? Coba ya. Can you look at the picture? Bisa lihat gambarnya? Kurang jelas apa enggak? Oke, who are John and Mary Taylor? John and Mary Taylor is me. This is me. And who are John and Mary Taylor? Grandmother and grandfather. Okay. And then who is grandmother of Roger? This is Roger. Who is grandmother?
Mary? Mary Taylor. Yes, good job. Okay, the last is who is Nick? Cousin, yes, good job. What's your name? Isma, good job for you. Oke, nah sekarang Miss punya PR. PR-nya itu nanti kalian mencocokkan gambarnya. Setelah itu nanti membuat contoh soalnya. Nah untuk PR-nya nanti bisa dilihat di Google Classroom. Oke? Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak kita review sambil evaluasi. Tadi belajar tentang apa aja? Family. Coba sebutin 3 yang kalian ingat. Mother, father, grandfather. And then what is ibu in English? What is saudara laki-laki in English? Brother. Oke. Sama tadi evaluasinya untuk yang pengucapan sepupu itu yang benar apa? Cousin. Ya, good job. Maybe that's enough. Lupa